वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे नसीब, जिसे तहरीर किया है फर्रुख शेख और रिमल फातिमा ने, और आवाज है फर्रुख शेख की। बहुत साल पहले किसी बादशाह की रियासत में एक नौजवान रहता था जिसका नाम साबिर था। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। साबिर का कारोबार बेहतरीन चल रहा था और वो अपनी जिंदगी की हासिल शुदा नेमतों से बहुत खुश था। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी और हर नेमत से भरपूर थी कि अचानक वक्त ने पलटा खाया। उसे कारोबार में बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते वो मुआशी तौर पर बहुत तंग हो गया। खाने पीने के लाले पड़ गए और ऐसा वक्त आ गया कि एक वक्त का खाते तो अगले कई दिन खाना नसीब ना होता। एक दिन साबिर बहुत परेशान बैठा था कि उसकी बीवी कहने लगी, मैं बहुत उलझन में हूँ। मेरे जहन में 2 दिन से एक ही बात घूम रही है। समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं आपसे करूँ कि नहीं। बोलो, क्या बात है? जो भी बात है खुलकर बताओ। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम बादशाह के पास जाएं और उनसे मदद तलब करें। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। उनके लिए क्या मुश्किल है। कहती तो तुम ठीक हो। चलो ठीक है, हम सुबह दरबार में जाएंगे। अगली सुबह वो दोनों बादशाह की खिदमत में पेश होते हैं। अपना सारा हाल बताते हैं कि वो किस तरह तंगदस्ती के हालात से गुजर रहे हैं। बादशाह काफी रहमदिल और नेक होता है। वो इंतहाई तवज्जो के साथ उनकी रुदात सुनता है। बादशाह सलामत, हम बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। हमारे मुआशी हालात बहुत तंग हैं। खाने पीने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। हमें बहुत उम्मीद है कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। हम समझ सकते हैं नौजवान, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बादशाह अपने मुलाजिम को हुक्म देता है, इनको शाही तबेले से एक बकरी लाकर दे दो। वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये एक बकरी हमारा क्या भला करेगी। बादशाह के आगे वो कहाँ इस बात का सवाल कर सकते थे। दोनों ने वो बकरी उठाई और चुपचाप बिना कोई सवाल किए बादशाह के महल से रवाना हो गए। कुछ दिन गुजरते हैं, वो बकरी मर जाती है। साबिर के हालात फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। वो फिर से बादशाह के पास परेशानी के आलम में पहुंच जाते हैं। बादशाह फिर से उनकी बात बहुत ध्यान से सुनता है। बादशाह सलामत, हम आपके दर से जो बकरी लेकर गए थे वो तो कुछ देर भी ना निकाल सकी और मर गई। हम बहुत परेशान हैं। तुम परेशान मत हो वजीर खास, इनको दोबारा एक बकरी दे दी जाए। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं और चूंकि वो बादशाह से कोई सवाल नहीं कर सकते तो खामोशी से बकरी लेते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, वो बकरी का दूध बच्चों को पिलाकर गुजारा करते हैं। लेकिन खुदा का करना कुछ ऐसा होता है, वो बकरी बीमार पड़ने लग जाती है। दोनों मियाँ बीवी ये फैसला करते हैं कि इससे पहले कि ये बकरी भी मर जाए तो बेहतर है कि इसको ज़िबा कर लिया जाए और खा लिया जाए। हालात फिर से बिगड़ने लगते हैं। वो दोनों एक दफ़ा फिर बादशाह के पास जाने का फैसला करते हैं। बादशाह सलामत, आप जब भी हमें बकरी देते हैं या तो वो मर जाती है या बीमार पड़ जाती है। हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर माजरा क्या है। पता नहीं क्यों बकरी हमारे पास आते ही बच नहीं पाती। तुम फिक्र ना करो, वो बकरियां तुम्हारे नसीब में नहीं थी। वजीर खास, इनको एक और बकरी दे दी जाए। वो दोनों दिल ही दिल में बादशाह को कोसने लगते हैं और नाराज होते हैं कि आखिर हर बार एक बकरी ही क्यों। लेकिन वो बादशाह के आगे आवाज नहीं उठा सकते, इसलिए वो बिना किसी सवाल के बकरी वहां से लेकर चले जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, हालात बेहतर होने लगते हैं। अब वो बकरी का दूध बेचकर पैसा कमाने लगते हैं। इस बार बकरी सेहतयाब और बिल्कुल तंदुरुस्त रहती है और इसके दूध को बेचने से उनके घर का निज़ाम बहुत बेहतर हो जाता है। और दिनों में हालात इस कदर तब्दील हो जाते हैं कि वो बहुत सारे मवेशी खरीद लेते हैं। अब इनका गुजर बसर बहुत अच्छा होने लगता है। फिर एक दिन साबिर की बीवी उसे कहती है, मैं सोच रही थी क्यों ना हम बादशाह का शुक्रिया अदा करने चलें। आखिर उन्हीं की दी हुई बकरी से हमारे हालात अच्छे हुए हैं। बकरी ही तो थी, बस एक बकरी। मेहनत तो हमने की है। उस एक बकरी से पूरा तबेला बना लिया है।
بادشاہ کے لیے ہماری مدد کرنا کیا مشکل تھا، لیکن پھر بھی ہر بار ایک بکری دے کر ہمیں چلتا کر دیتا تھا۔ دیکھو تمہارا غصہ بالکل جائز ہے۔ سوچو اگر یہ بکری بھی نہ ہوتی تو ہمارا گزر بسر کیسے ہوتا، ہمارے حالات میں بہتری کیسے ممکن ہوتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم بادشاہ کا شکریہ ادا کرنے چلتے ہیں، اور اس بار تم ہمت کر کے ان سے پوچھ بھی لینا کہ آخر کیوں ہر بار وہ ہمیں ایک ہی بکری دیتے تھے۔ وہ دونوں بادشاہ کے محل میں ایک بار پھر پہنچ جاتے ہیں۔ بادشاہ ان کو دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، نوجوان، خیریت ہے؟ تم ایک بار پھر ہمارے پاس آئے ہو، ہم نے تمہیں بکری دی تھی۔ بادشاہ سلامت، ہم آج یہاں پریشانی میں نہیں بلکہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی دی گئی بکری کے ساتھ ہمارا کاروبار چل پڑا ہے اور ہمارے معاشی حالات اب کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ بہت خوب، ہمیں یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی ہے کہ آپ اس بار ہمارے پاس پریشانی میں نہیں بلکہ خوشی سے آئے ہیں۔ نوجوان، بتاؤ کیا چاہیے؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو تم ہمیں کہہ سکتے ہو۔ بہت شکریہ بادشاہ سلامت، آپ ہی کی نوازش ہے جو ہم آج خوشی خوشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں نوجوان، پوچھو۔ بادشاہ سلامت، میں بہت دیر سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آخر ہر بار ہمیں آپ بس ایک بکری ہی دے کر کیوں بھیج دیتے تھے، جبکہ آپ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں۔ نوجوان، اگر اس وقت تم سونے کو بھی ہاتھ لگاتے تو وہ بھی مٹی بن جاتا۔ اس وقت تمہارے نصیب میں آزمائش لکھی تھی، اس لیے میں تمہیں کچھ بھی دے دیتا تو وہ نہیں بچتا۔ مجھے یقین تھا کہ تمہارا یہ آزمائش کا وقت گزر جائے گا، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ویسے بھی ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اور کبھی بھی کسی کو وقت سے پہلے یا نصیب سے زیادہ نہیں مل سکتا جب تک کہ میرا رب نہ چاہے۔ بادشاہ کی اس بات کو سن کر صابر ایک دم مطمئن ہو گیا اور بادشاہ کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ چونکہ اب تمہارا نصیب پھر سے چمک اٹھا ہے، اب تم مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤ گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ ہم تمہیں اپنے سلطنت کے آدھے شاہی مویشی تحفے میں دینا چاہتے ہیں، کیا تم قبول کرو گے؟ بادشاہ سلامت، میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ اجازت ہے۔ بادشاہ سلامت، ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے ہر طرح کے حالات دیکھے ہیں، کبھی تنگی اور کبھی آسانی۔ ان حالات نے ہمیں سکھایا ہے کہ مشکل وقت کو ہمت اور صبر سے گزاریں تو پریشانی کی شدت کم محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے ہمارے مشکل حالات میں ہمیشہ ہماری مدد کی۔ اب ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ آپ کے تحائف کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ دوستو، کاتب تقدیر اللہ ہے اور اس سے بہترین کارساز کوئی نہیں ہو سکتا۔ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہر نعمت کا حصول اپنے مقررہ وقت پر اللہ پر توکل، محنت اور صبر کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ سن رہے تھے ریڈیو کہانی میں آج کی کہانی نصیب۔ مرکزی کرداروں میں شامل تھے مزمل اشرف، عمر مسعود اور رمل فاطمہ، اور اس کہانی کو پروڈیوس کیا ہے فاروق شیخ، اسد فریدی، سلمان منیر اور ٹیم نے۔